Pampanga. Ino ka rin. Hello guys, sa mo kining Clark, Pampanga. Ino ka rin. Yung masyal tamo. Palto tayo yung kasantingan namin Clark Dinosaur Island. Ayan. Maririnig kaya katamong kaluguran. Kaluguran, Kenny. Interganda ka ba? Interganda ka, vlogger ko eh. Halika bisa, bakit marine ka? Ayun, kaya katang kaluguran marine yun. Mag-business siya kasi yan, magtindahan papaya.